Shri Guru Charana Dandam Bhakta Brinda Samanvitam Shri Chaitanya Prabhu Bande Nityananda Sahoditam Shri Nanananam Bande Radhika Charana Dvayam Gopi Jana Samayuktam Brindavanam Manoharam Bhajami Radham Madhavinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Kurana Badaram Tato Manoyasti Katena Kavi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo. Als erstes erweise ich meine achtungsvollen Ehrerbetungen zu den Lotusfüßen meines spirituellen Meisters, Om Vishnupadridhanti Swami Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj und allen Vaishnavas und Vaishnavis. Por favor, acepten mis reverencias. Okay. So, we are continuing our classes on the weiter mit unseren Klassen. Así que vamos a continuar nuestras disertaciones sobre el Sri Upadesamrita. So, 6 qualities 6 Eigenschaften, which expand devotion, die Hingabe erweitern. Hay 6 cualidades que expanden la devoción, que son favorables para und la devoción. sind für die Hingabe. Utsahan Nishchayat Darjat Tat Karma Pravatanat Sango Tyagat Satobriti Tadvidi Bhakti Prashidati. So Utsahan, Enthusiasmus, patience and determination. Geduld und Entonces Entschlossenheit. comienza en el tercer verso del Sri Upadesamrita con entusiasmo, paciencia y determinación. Patience should be there. Geduld Patience sollte even there vorhanden may be sein, some delay selbst in achieving the dann, goal, the wenn es devotee etwas remains fixed in the Verzögerung practice. gibt beim Debe haber Erlangen siempre paciencia, des incluso Ziels, en beim cuanto haya Erreichen des demora Ziels. en obtener los resultados deseados. El devoto, la devota debe tener paciencia. We should not think that Wir Hari sollten Bhakti nicht should come denken, very dass quickly Hari because it's Bhakti very sehr rarely attained. Schnell No debemos kommt. de pensar que el Es Hari wird Bhakti so va a venir selten como algo erlangt. fácil, rápidamente, porque en realidad es algo muy difícil de alcanzar. Especially Bhava Bhakti and Prema Insbesondere Bhakti, that is Bhava very Bhakti rare. und Prema Bhakti sind sehr selten. Especialmente el Bhava Bhakti y el Prema Bhakti es algo muy especial, muy raro. So, Also, one time, einmal one devotee had some doubt. hatte ein How is it Devotee possible that einen Dhruva Maharaj Zweifel. achieved perfection in only Wie doing war es after only 6 möglich, months dass of bhajan? Dhruva Maharaj in nur 6 Una vez un Monaten devoto se preguntó, ¿cómo Vollkommenheit es posible que Sri erreichte Dhruva mit Maharaj seinem haya Bhajan? alcanzado la perfección en tan solo 6 meses de haber comenzado a practicar bhajan? So he had this doubt in his mind. With this doubt, Zweifel he und was mit diesem on one boat in the Zweifel moon, and he asked the boatman. ging er So boatman answered as they were going towards in Madhuban. ein Boot Oh, you see nach that white Madhuban, mountain? stieg er in ein Boot nach That is the Madhuban pile of und Dhruva's hatte bones den from his previous Bootsmann lives. gefragt, was ist dieser Berg Entonces dort? Und este dann hat der devoto tenía esta Bootsmann duda gesagt, mientras estaba das ist cruzando die el Yamuna en un Ansammlung bote der y le hizo esta pregunta Knochen von Dhruva a la persona Maharaj in que conduce el bote, al seine botero. vergangenen Leben. Y entonces él le dijo, tan solo mira al otro lado, ves aquel montículo blanco, aquella montaña. Esos son los huesos de Dhruva de todas sus vidas anteriores. Von all seinen Each vergangenen time Dhruva Leben. took a Jedes body, Mal, wenn he did Dhruva bhajan and gave up that einen body. Körper Those aufgegeben bones hat, went on the ground, and gradually those bones become a mountain. That's hat how er Dhruva dort achieved seinen Lord Narayan Körper in 6 aufgegeben months. und Cada vez que Dhruva Maharaj tuvo un hat dort cuerpo, él Bhajan utilizó ese ausgeführt, dort cuerpo seinen para hacer Körper bhajan. Y aufgegeben una und vez que diese lo abandonaba, Knochen haben sich dort angesammelt zu einem Hügel. él... Sorry, man, I'm plugging something. ¿Puedes hacerlo, mi amor? ¿No? Entonces, en ese tiempo, cada una de esas vidas es las vidas que él ejecutó devoción al señor Narayan, y por eso fue que pudo alcanzar la perfección en tan solo 6 meses. Okay. So, how much he was Er determined war to so achieve success. entschlossen, Erfolg Así que zu podemos ver cuán erlangen. determinado él fue en encontrar el éxito, en alcanzar el éxito. Rukmini, of course, is the eternal associate of Rukmini Bhagavan. ist die ewige Gefährtin von Rukmini, Bhagavan. por supuesto, es la sociedad eterna de Bhagavan.
But she also showed this Auch quality of sie determination zeigte and diese capacity. Eigenschaft der Pero Entschlossenheit también in en sus pasatiempos ella nos ihren demuestra Lilas, esta cualidad de la determinación. in ihren transzendentalen Spielen. Sometimes Narad Muni would visit her Und Narada father Muni ist and would manchmal describe the name, gekommen, form, qualities, hat and ihren pastimes Vater of Sri Krishna. besucht und hat die Namen Algunas veces Narad Muni und die Form would und die visit Spiele her von Sri father. Krishna Algunas veces erzählt, Narad Muni visitaba darüber al padre erzählt. de Rukmini y narraba sobre las cualidades, la forma, las virtudes y los pasatiempos del Señor. And Rukmini was a small girl Rukmini and she would hear war ein everything. kleines Mädchen, Therefore, from sie a hat alles young gehört age, she und determined, in I diesem will have Sri Alter hat Krishna as sie my diese husband, I will not accept Entschlossenheit the hand of any gefasst, other man. ich werde Y nur Rukmini, die que en Hand ese von entonces Krishna era aún muy und joven, keines anderen ella Mannes escuchaba estas in der narraciones de Narad Heirat Rishi annehmen. y tuvo la resoluta convicción So, de ich que werde solo se iba a nur casar con Krishna Sri Krishna heiraten. en esta vida. But unfortunately, her father was under pressure from unglücklicherweise his oldest son. war Therefore, sein he promised Vater Rukmini in unter marriage to the Druck demon von Shishupala. seinem Pero desgraciadamente el padre de Rukmini fue influenciado por su hijo mayor, von que ihrem älteren les Bruder hundió y le dieron en matrimonio und al demonio hatte Shishupal. Rukmini einem So, Dämonen Rukmini versprochen wrote namens one love letter. Shishupal. She Dann gave hat in the hand of Rukmini one einen Brahmin who Liebesbrief delivered that geschrieben, message to hat Dwarka. ihn einem Brahmanen, einem Priester gegeben, der hat ihn Rukmini escribió una nach carta Dwarka que le gebracht. fue entregada a un brahmana que la llevó hasta Dwarka. She wrote, Sie "O schrieb, most attractive person in the universe, O anziehendste Bhuvan Sundar, Sri Krishna." Persönlichkeit des ganzen Universums, O Bhuvan Sundar, Ella Krishna. escribió, oh Bhuvana Sundar, oh la persona más bella del universo, Sri Krishna. Having heard Ich habe of your gehört qualities through über the deine pathway of my Eigenschaften years, my shameless mind has become attached und to you. jetzt wurde mein schamloser Habiendo Geist escuchado angehaftet de an tus dich. cualidades por el camino de mis oídos, mi mente se ha vuelto totalmente apegada a vos. Who is that woman who would Wer accept a bag of Ist stool as a diese husband? Frau, die einen ¿Quién Mann sería annehmen aquella würde, mujer que acepte einen a un Sack saco de excremento como su esposo? für Exkremente? Saco de excremento. Beautiful. Spanish is sweet like Spanisch ist eine süße Right, what is a Sprache. husband? Was ist ein Take a Ehemann, sack wenn du einen and Sack fill it nimmst full of stool, und den saliva, füllst urine, mit Stuhl, Urin, blood? That is ähm, the husband. Speichel, ¿Qué es un Blut? esposo? Si vos agarrás un Das ist der saco Ehemann, ja? y lo llenas de excremento, orina, pus, sangre, eso es el resumen, ese es el esposo. Right? You put some eyebrows on, you Und put a mustache, you put it in the microwave, 38.6 degrees. Dann That's tust called du noch disposal. ein That's paar called a husband. Augenbrauen dazu, Le pone unas cejas, un einen bigote, Schnauz. lo mete en el horno dann a Tust du das alles 36.8 in die grados Mikrowelle, y voilà, sale el esposo. 37 Grad. That a spot and that sack of excrement does like this Dieser and thinks, I'm Sack der Kanaya, I'm very handsome. Exkremente macht so und denkt, ich bin Ese saco de Kanaya, ich bin so excremento wunderschön. se peina los bigotes pensando, soy el guapo Canea. Canea el guapo. From each of the 9 gates, horrible Von things jedem come. dieser From the 9 eyes, from the nose, the Öffnungen, mouth, the ears, 9 genital, Tore the des anus. Körpers Horrible kommen things so come from. schreckliche And we Dinge think, oh, raus. this is the object of my Und wir denken, oh, das ist das Por Objekt cada uno meiner de los Zuneigung. hoyos del cuerpo, cada uno de los 9 hoyos del cuerpo, la nariz, los ojos, Aus las den oídas, Ohren, aus der los Nase, oídos, los aus genitales den o Augen, el aus dem ano. Mund, Por cada uno aus de dem ellos salen Anus, aus den cosas Genitalien. asquerosas y abominables. Who is that woman who Wer had fallen ist in diese love with Frau, such a saco de die excremento? sich in einen Only that solchen woman who never Sack smelled the fragrance der of your ladies. Exkremente verlieben würde. ¿Quién sería aquella mujer que se enamoraría de un saco de excremento? Únicamente aquella que nunca haya olido el aroma de tus pies de loto. So, Rukmini Nur then jemand, der prayed. den Duft der No, she wants to Lotusfüße get von Krishna as Sri a Krishna husband, nie but Krishna was not answering directly. So she had some fear. Maybe gerochen Krishna hat. has seen some fault in me, therefore I'm not proper. Rukmini dachte, vielleicht So hat she Krishna vowed, einen Fehler in mir If Krishna gesehen. not accept me, I will do austerities and give up this body. Krishna hatte And nicht I'm prepared to take geantwortet. thousands and thousands of births. And in each birth I will do austerities.
until I become Und sie qualified dachte, ich to werde become the diesen wife of Körper Krishna. aufgeben und in jedem Entonces, Leben de werde alguna ich forma, Krishna no ganz viele respondió directamente, Entsagungen de auf mich inmediato. nehmen, ganz viel Entonces Askese ella tenía praktizieren, la bis angustia, ich estaba bereit bin, bis acongojada Krishna mich pensando que annehmen tal vez wird había algún defecto o als alguna seine falta en ella, Ehefrau. que Krishna no la aceptara. Entonces ahí mismo ella hizo el solemne voto de que aunque tuviera que nacer millones de vidas, en cada una de esas vidas ella iba a ejecutar cualquiera y todas las austeridades necesarias para obtener a Krishna como su esposo. So even if there is some delay Selbst in attaining the wenn goal, es the eine devotee remains Verzögerung patient. gibt bei der Erlangung des Can you repeat, Maharaj? Ziels, There was a little cut. Okay, in even der if there is some delay in Hingabe, attaining the goal, the devotee always der maintains their Devotee patience. They do not give up their bleibt practices. geduldig und er gibt seine Incluso spirituelle si hay Praxis nicht cualquier auf. demora, algún tipo de demora, el devoto nunca abandona sus prácticas. Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya for the Mahaprabhu, first 24 years of his ersten pastimes, he 24 remained hidden. Jahre Nobody could understand who he was. war er verborgen. Niemand konnte Sri verstehen, Chaitanya wer er Mahaprabhu war. se mantuvo encubierto durante los primeros 24 años de sus pasatiempos. Nadie de los que lo conocían o lo veían podían imaginarse quién era. Only he enjoyed pastimes of learning as Nimai Pandit. Er hat einfach Spiele, Él Lilas tan solo gekostet, se dedicaba a Spiele der degustar los Gelehrsamkeit. pasatiempos del aprendizaje, del estudio, como Nimai Pandit. Sein Name war Nimai So. Pandit. When Chaitanya, to show us the glories of Vaishnava Sangha, when Chaitanya Die Mahaprabhu went to Herrlichkeiten Gaya von and took Vaishnava initiation Sangha from zu zeigen, Vishwapuri, ging when Chaitanya he came Mahaprabhu back, he nach was Gaya completely und hat transformed into Einweihung Bhavuk Nimai, angenommen devotee von Nimai. Ishvarapuri. Und als er Entonces, con zurückkehrte, el war er propósito de völlig demostrar las transformiert. glorias de la Er asociación con los wurde jetzt Vaishnavas, zum Bhavuk. sí, Nimai fue a Gaya y tomó iniciación de su guru, Sri Ishvarapuri, y cuando regresó como Bhavuk Nimai. Bhavuk Nimai. So he manifested himself in the house of Hat Srivas sich Thakur, im that is Haus called von Srivas Srivas Anga. Thakur manifestiert. Y él Es wird, se dieses manifestó Haus en la casa de wird Srivas Thakur, que Srivas conocemos Angan como Srivas genannt. Angan. Srivas Thakur was Srivas afraid Thakur because hatte Angst, on one side weil the auf der einen Muslims would Seite threaten haben him to die stop the Sankirtan Muslims movement, and on ihn the other side the Smarta Brahmanas were putting wollten pressure on him to diesen stop chanting the holy Sankirtan names. So he was in a stoppen very und auf difficult der anderen situation. Seite waren die Brahmanen, Srivas die Thakur estaba ihn auch davon muy abhalten wollten, angustiado porque por un lado los Harinam zu musulmanes chanten. lo habían amenazado. Maharaj, the Muslim would harass him for chanting the holy name. And the Smarta Brahmanas also harassed Und him. auch die Smarta Okay. Brahmanen Los haben ihn musulmanes belästigt, weil er lo molestaban o lo den heiligen amenazaban Namen por cantar el santo nombre. gechantet Pero hat. igualmente los Smarta Brahmanas también lo asediaban por cantar el santo nombre en voz alta. So he began kicking on the door of Srivas Thakur. Then he came in Er hat an die and Tür he went onto geklopft, the throne of Vishnu and put all the Chaitanya shalagrams Mahaprabhu on his lap and said, worship me. kam in das Haus von Srivas Entonces Thakur, él vino y ging se in den sentó en el altar Tempelraum de von Srivas Sri Vishnu, Thakur hat y le alle dijo, tomó Shaligram todas las Shilas auf salagrams y seinen las puso en Schoß sus genommen piernas y le und dijo, hat tan sich solo auf den adórame a Altar mí, sírveme gesetzt a und mí. gesagt, verehrt mich. So that time for a period of Für Astapad, eine Zeit 20 von hours, he etwa, manifested während etwa himself in the mood 20 of being Stunden Lord Vishnu. hat er sich in der Y ahí, por un Gemütsstimmung periodo de von Sri aproximadamente Vishnu 20 horas, el señor Chaitanya hatte manifestó diese Gemütsstimmung von toda Sri la Vishnu manifestiert. opulencia y del señor Vishnu. He said, I am Manifestó su hungry. pasatiempo de ser el señor Vishnu. Sorry. I am hungry. Bring Er me hat something gesagt, to eat. ich bin hungrig, So he ate bringt mir etwas thousands zu of essen. bananas, Und er hat Tausende hundreds of von kilos of Bananen fried rice, gegessen, tons of yogurt, Tonnen hundreds von of pots of Flachreis, jungle water, unlimited foodstuffs. he ate. Liter Entonces él les decía, tengo hambre, Liter tráiganme de von comer. Ganges Wasser Entonces de esa forma getrunken. comió millones de manos de bananos, Millionen millones y millones de von bananos, Litern, litros y litros de yogurt, toneladas de Millionen von Litern arroz von plano Joghurt, y Agua de miles Ganga. de jarras del agua del Ganges también, ilimitado.
then he was giving benedictions. Dann hat er Y Segnungen entonces verteilt. empezó a otorgar bendiciones. So everyone has benediction according to their own Jeder situation, hat their own um eine personal Segnung test. gebeten, Y gemäß así cada persona pide una bendición de acuerdo a su situación particular y a su gusto seinen Geschmack, personal. persönlichen Some Geschmack. prayed, Einige my father is an beten, atheist, please change oh, him mein into a Vater ist ein devotee. Atheist, bitte mach aus ihm einen Devotee Father von is Lord an atheist, Vishnu. you said? Yeah. Entonces algunos decían, mi papá es un ateo, por favor conviértelo en un devoto del Señor Vishnu. That was Roho's children. Es waren Then, Rohos some Kinder. prayed, please give me faith in Gurudev Seva. Und Some gab es prayed, give me Leute, die taste haben in Harinam. gebetet, bitte Everyone was schenke asking mir different benedictions. Geschmack an Entonces otros Guru decían, por Seva. favor, dame entusiasmo para servir a mi Gurudev. Otros venían y decían, por favor, dame el poder de degustar el santo nombre. Y Bitte así schenke cada mir uno Geschmack am venía Chanten des y heiligen pedía Namens. bendiciones de acuerdo a su conciencia y Jeder hat elegibilidad. gemäß Someone said, seiner "Oh, Situation You um are eine not giving Segnung any gebeten. blessing to Mukunda. Und dann hat er gesagt, Y haben die entonces Leute alguien se gesagt, acercó y le dijo, aber oh Prabhu, Prabhu, no le estás dando ninguna bendición a Mukunda. Mukunda hast du noch keine Chaitanya Mahaprabhu Segnung became very erteilt. Chaitanya Entonces Mahaprabhu Chaitanya wurde sehr Mahaprabhu se enojó. wütend. No, Mukunda is a rascal. Nein, Mukunda Dijo, no, Mukunda ist es un ein sinvergüenza. Gauner. When he goes to the Gyanis, Wenn he er zu den glorifies Gyan Gyanis and geht, criticizes Bhakti. verherrlicht er Cuando Gyan él va und donde los Gyanis, kritisiert él Bhakti. glorifica el Gyan y critica el Bhakti. When he goes to the Wenn er yogis, zu he den glorifies Yogis yoga geht, and dann criticizes verehrt Bhakti. er, Cuando glorifiziert va donde er los yogis, Yoga glorifica el und yoga y kritisiert así critica el Bhakti. Bhakti. When he comes to the Wenn devotees, er he zu puts den on tilak, Devotees Haribol, kommt, Haribol, and dann makes a show of devotion. macht er Y Tilak cuando viene an con los devotos, und se macht pone el eine tilak Schau y se pone a decir Haribol, Show Haribol y hace un von fantoche de devoción. Bhakti, Haribol, You don't want Haribol. to see his face. Möchte sein You reject Gesicht him. nicht sehen, Ni hat ihn siquiera quiero ver su cara, zurückgewiesen, lo rechazo. von sich gewiesen. So when news came to Mukunda, he was very sad. Mukunda war sehr So traurig, he sent a question back to als er Lord dies Chaitanya. erfuhr, und er If I hat cannot be eine accepted by Frage you this life, can zu I be Sri accepted Chaitanya in the future Mahaprabhu life? geschickt. Wenn Then ich in Lord diesem Chaitanya Leben said, nicht angenommen I will see werden him kann, only after 1 million kann ich births. vielleicht in Zukunft von dir angenommen werden. Entonces, Sri cuando Chaitanya llegaron Maha las sagte, noticias a oídos de werde Mukunda, dich él erst se sintió sumamente deprimido. Y nach entonces mandó a preguntar, 1 Millionen Jahren al señor Chaitanya Leben si en esta, werde ich dich al sehen. menos en la siguiente vida, él podría aceptarlo. Nach 1 Y Mahaprabhu Million dijo, Jahren yo voy a ver a Leben. Mukunda en 1 millón de vidas. So when Mukunda heard this, he Als began Mukunda dancing. He dies became so hörte, ecstatic. begann er zu Because tanzen, the er wurde Lord, ganz I have not been fully ekstatisch. rejected. The Und er Lord dachte, says I only have to wait a million Ah, births. der And Herr I hat again mich can nicht become ganz his. So Mukunda began dancing in ecstasy. Y und entonces ich kann cuando wieder le replicaron sein esa respuesta eigen de werden. Mukunda, fueron y le dijeron, el Señor dice que solo te va a ver después de 1 millón de vidas. Mukunda saltó y empezó a bailar en éxtasis y dijo, bien, bien, el Señor no me ha rechazado por completo, sino que nada más tengo que esperar 1 millón de vidas y Él me aceptará. The Lord's words are always true. So Und die definitely Worte des again I will Herrn come. sind immer wahr. He has not Las fully palabras Er del wird Señor mich ganz siempre son bestimmt veraces, wieder por ende umarmen. es seguro que voy a alcanzar su darshan. So this is called Es patience. wird Geduld genannt. Así, esto se llama paciencia. So enthusiasm, patience, Enthusiasmus, and determination. Geduld These are und Entschlossenheit very wonderful sind qualities, sehr helpful wundervolle qualities for Eigenschaften devotion. und sehr hilfreiche Así Eigenschaften für está el die entusiasmo, la Hingabe. determinación y la paciencia. Estas tres son cualidades maravillosas para la vida del devoto. Okay. Amal Krishna, ¿dónde Amal está tu hermano? Krishna. Amal, Sí, ¿dónde está Guru- tu hermano? Here with Oh, okay, good. So, anyway, sometimes our determination, our Manchmal enthusiasm, ist and our unsere enthusiasm Entschlossenheit, becomes destroyed. unser That must mean Enthusiasmus we have done some zerstört. apparat. Das bedeutet, wir Algunas haben veces Apparat, podemos ver que podría Vergehen ser que nuestro begangen. entusiasmo o nuestra determinación se vean afectados o destruidos. Esto es lo más probable a causa de alguna ofensa aparente. Okay. So, Sangha Tyaga.
one should give up Man bad sollte schlechte associations. Gemeinschaft aufgeben. Sangat Tyagat quiere decir que debemos abandonar la asociación perniciosa. Sangha also means like material Sangha enjoyment. For bedeutet auch Krishna's materiellen happiness, we Genuss. should give up our Wir own sollten für enjoyment. Krishnas Sangha también zu se seiner refiere al Freude disfrute sensual. materiellen Genuss Entonces, por el aufgeben. placer de Krishna, nosotros también debemos restringir y renunciar el disfrute de los sentidos. Tat karma pravartana. It means our karma should also be Bedeutet, performed for unser Krishna's Karma sollte auch zu Krishnas Tatat karma Freude pravartana ausgeführt quiere werden. decir que nuestro karma también debe ser llevado a cabo para el placer de Krishna. Some say Es also gibt Leute, die sagen auch, we should maintain wir the sollten tat karma pravartana. That means we should maintain our life in a unser proper Leben manner. auf Some have said that. ordentliche Art und Weise, Algunos explican también que unseren Körper Tatat auf karma ordentliche pravartana Art und quiere decir Weise que debemos halten. conducir nuestra vida de una forma apropiada. Means should maintain Bedeutet, oneself wir sollten by proper means. uns Tat karma. Quiere decir que debemos mit den rechten mantenernos a Mitteln través de medios apropiados. unseren Unterhalt For example, verdienen. if I'm sannyasi, Zum I Beispiel, should wenn not ich be ein doing stock exchange. I Sannyasi should bin, not be doing sollte ich business. nicht Business Por machen ejemplo, oder en el caso de Maharaj dice, Börse, como yo soy Geld sannyasi, verdienen. no debería estar haciendo Stock tal vez exchange. movimientos en la bolsa, compras especulativas, negocios de ningún tipo. One time, one devotee Einmal said to Param sagte Gurudev, ein Bhakti Devotee Gyan zu Kesava, Param all brahmacharis Gurudev, can make soap, then we can wenn alle sell that to maintain the Brahmacharis temple. But Param Gurudev said no. Seifen herstellen Brahmachari können, and sannyasis should maintain themselves by begging, by können madhukara. wir den Tempel Entonces, erhalten, una vez wenn wir vino diese un Seifen devoto con verkaufen. una Doch propuesta a Param Gurudev y le Param dijo, Gurudev sagte, a nuestro nein, Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, le dijo, Brahmacharis, Sannyasis Gurudev, sollten si tan betteln solo gehen. pusiéramos aquí una pequeña industria y todos los devotos hicieran jabón, entonces de esa forma con los dividendos se podría mantener el templo sin ningún problema. Y Param Gurudev dijo no, tajantemente, le dijo, los brahmacharis y los sannyasis deben sostener su vida a través de mendigar. So, also, Auch if I'm grihasta, wenn I ich ein should maintain Grihasta myself bin, in proper means, sollte ich mich proper manner. auf Igualmente, ordentliche Art und aquel devoto que es Weise grihasta erhalten, debe mantenerse, den si soy Unterhalt grihasta debo mantenerme a través de medios damit apropiados y verdienen. justos. Now many devotees want to make Viele money by selling Devotees medical marijuana or wollen these things. Geld We should machen, live like indem sie Hoy día muchos devotos Marihuana, quieren ganarse la medizinisches vida o ganar Marihuana dinero verkaufen und so weiter und marihuana so fort. medicinal, pero esto no lo debemos Das hacer ya que es desfavorable. ist nicht förderlich für die Hingabe. in India. Prabhupada said it. Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj said in Bhaktivedanta India there's Swami some Maharaj sagte, grihastas. in They put India on red gibt cloth es and go begging so many Haushälter, donations, and then they come die back to their wife and children. This is not proper. sie kleiden sich in Srila Swami Prabhupada Mönchsgewand, alguna vez gehen betteln und mencionó dann kommen que sie wieder algunos zurück grihastas zu ihrer van Frau y se und zu ponen ihren la ropa de un Kindern. mendicante, van, consiguen donativos y luego regresan a su casa y se ponen la ropa para estar con su esposa y sus hijos. Él nos advirtió Das que ist eso es nicht sumamente inapropiado richtig. también. Like Bhaktivinoda Thakur gave such a Bhaktivinoda wonderful Thakur hat example so for all ein schönes Beispiel grihasta devotees, how gegeben to für maintain alle themselves by proper Grihasta means, by Devotees, wie Como Srila man Bhaktivinoda Thakur eine Familie auf ordentliche Art eligió el und Weise precepto ideal para los ähm, devotos grihastas de cómo unterhalten kann. debe mantenerse una familia. Sangha Tyagat, one should give up bad Man sollte association. schlechte Gemeinschaft Así aufgeben. que Sangha Tyagat quiere decir el abandono a la mala asociación, Especially improper contact, Insbesondere improper relationship with the opposite sex. especialmente se refiere Kontakt mit dem al anderen contacto Geschlecht. inapropiado con el sexo opuesto. Vedas say all women should be seen as mother, of course, mother or sister. Die Of course, Veden one's sagen, own man wife cannot be sollte alle seen like Frauen that. All other women als should be seen as mother eine and Mutter sister. sehen oder als eine Los Vedas Schwester. nos prescriben que debemos los hombres ver a todas las madres, a todas las mujeres como madres o hermanas. Por supuesto que a la esposa propia no se le Klar, debe ver nicht, como tal, nicht die eigene pero Frau, en general a aber todas las allgemein mujeres las debemos die anderen respetar Frauen como sollte man madres als o como hermanas. Mütter oder als Sí, Schwestern genau.
betrachten. Ja, er kann und alle Frauen sollten die Männer als Brüder oder Väter ver a betrachten. los hombres como hermanos o padres. So any other relationship Eine that is very andere bad. Beziehung ist sehr Cualquier schlecht. otra relación es muy mal. How can one have sexual Wie kann man relationships with your sister or mother? sexuelle That is, Beziehungen sex haben outside mit marriage is einer that much sin. Schwester oder einer Mutter? Das ist sehr Así sündhaft. que el sexo fuera del matrimonio es tal como tener sexo con su hermana o su madre. So, Niskinchanasya Bhagavad Bhajanmukasya Param Param Jigamiso Babasaris. Chaitanya Mahaprabhu said, better to drink poison Chaitanya Mahaprabhu sagt, es enter ist fire besser, than to see Gift the zu face of trinken those who are oder in illicitly ein connected with the opposite Feuer sex. Chaitanya einzugehen, Mahaprabhu als mit dice, es denjenigen preferible Austausch zu beber haben, veneno die o entrar caminando de cuerpo entero en el fuego que die tan solo legitime Beziehungen observar haben el mit rostro de dem aquellos que se ocupan anderen en la Geschlecht. actividad sexual licenciosa, ilícita. So homosexuality, that is also Auch included within illicit sex. Homosexualität gehört Igualmente zum se Thema incluye la illegitime homosexualidad Sexualität. dentro de el sexo ilícito. So one should stay very Man far away sollte from sehr that, weit such association. entfernt bleiben von Así dieser Art debemos der mantenernos Gemeinschaft. alejados de tal asociación. By drinking fire or Feuer, drinking poison or entering fire, you only Gift zu lose one trinken body. oder in You don't lose ein your Feuer samskara position. zu gehen, da verlierst du Así, nur bebiendo ein veneno o Leib, entrando en Leben. el fuego, Doch uno wenn tan solo du pierde un cuerpo, mit solchen mas Leuten no el zusammen samskar, bist, la dann posición hast du en la que Samskars, estemos. so You get Eindrücke, another body die easily dich next auch im life, no nächsten loss. Leben But if you associate with materialists, beeinflussen you will lose werden. your bhakti. Du verlierst deine Así Bhakti, que si wenn uno du mit pierde el cuerpo, Materialisten fácilmente obtiene otro en una siguiente Gemeinschaft vida. hast. Pero si nos asociamos con personas materialistas, podríamos perder nuestro bhakti. Anyway, so also bad association means Schlechte those who are Gemeinschaft attached to bedeutet the auch pseudo philosophy, the false philosophies of Mayavad, diejenigen, die angehaftet sind an die Sunyavad, falsche Philosophie von Anatmavad, Mayavad, Sunyavad, all diese atheistischen atheistischen Philosophien. Sollten nicht mit solchen Leuten, die an solchen Philosophien angehaftet la sind, mala asociación, la Austausch asociación haben. perniciosa se refiere a aquellos que sostienen diversas filosofías como el Sunyavad, el Mayavad, el Anatmavad, dice Anatmavad. Anatmavad means people who do not believe in the soul. Leute, die They nicht think, an oh, die Seele everything comes glauben, as a oh, combination of matter. alles ist aus der Materie Anatmavad se refiere a hervorgegangen. aquellas personas que no creen en el alma y siendo ateos consideran también que todo Glauben es un nicht an die producto de la Seele. combinación de la materia. This is also favorable for Es devotion. ist auch nicht Renunciar a esta förderlich für asociación die es Hingabe. favorable a la devoción. And Satovrati. Satovrati Satovrati means bedeutet- following the behavior of the sadhus. Das Verhalten des Sato-Vrite. Sadhus anzunehmen. Sato-Vrite quiere decir emular o seguir Oder la conducta virtuosa de los sadhus. nachzufolgen, How the sadhus wie der sits, Sadhu sitzt, how they Como talk, se wie sie how they sprechen, wie behave. sie sich verhalten, Just following that is good for dem devotion. nachfolgen. Das ist gut Cómo für se die sienta el Hingabe. sadhu, cómo habla, cómo se comporta, cómo conduce su vida en general. Todo esto es favorable para la devoción. You see in public when Das Didi ist walks, she in der never talks to anyone, Öffentlichkeit, she don't wenn look here and Didi there. in der It's also Öffentlichkeit just ist, watching that you can learn what dann is spricht devotion. sie mit niemandem. Sie Como schaut nicht hemos hierhin und visto a dorthin. Didi, que Entonces, cuando no, camina en público, Einfach ella nur no habla con beobachtest, nadie, dann wirst du cómo ella verstehen, was ist voltea su Hingabe. mirada y se relaciona con el Bhakti. entorno. Todo esto, emular esto es favorable para la devoción. Okay, so these six things, these Diese six 6 qualities increase Eigenschaften devotion. vergrößern Así die que estas Hingabe. 6 cualidades incrementan la devoción. And all these qualities come by All diese association. Eigenschaften Y entstehen todas in estas cualidades Gemeinschaft, wenn du provienen Gemeinschaft de la asociación. hast. Chaya Vegadomi, Chaya Dosasodi, Chaya Guna Dehodasi, Chaya Satsanga, Deho Eyama, Bosechi Sangaraj. Bhaktivinoda Thakur Bhaktivinoda sings. Thakur singt. Oh Vaishnav, Oh just by Vaishnav, sitting near, just by einfach, being near you, wenn ich I einfach can dadurch, dass control the ich in six deiner urges, Nähe I can bin, attain kann the ich six die qualities, 6
I can remove the 6 Triebe faults. beherrschen, ich kann die Srila 6 Bhaktivinoda Thakur escribe en su poema Oje Vaishnava Fehler Thakur, dice, entfernen oh und Vaishnava die Thakur, 6 con tan solo sentarme Dinge, aquí die enfrente förderlich tuyo, sind, yo tengo el poder kultivieren. para controlar los 6 impulsos, para abandonar las 6 cosas desfavorables al Bhakti y para adoptar las 6 conductas virtuosas que ayudan a incrementar mi devoción. Yeah. So, the third Der verse, dritte Vers, Rupa Goswami. Excuse me. What's the fourth verse? Right. Did I miss one? No, the fourth verse talks about, sorry, vierte Vers, Entschuldigung, satsanga, how to spricht associate with über devotees. Satsanga. Wie Así, kann el man cuarto mit verso Devotees nos indica, nos Austausch ilustra pflegen? cómo es el satsanga, cómo Gemeinschaft podemos pflegen. relacionarnos con los devotos. Right, Rupa Goswami in the first verse talks about the 6 Spricht im urges that ersten should Vers be, über die and 6 how to control Triebe, the 6 wie man urges. sie beherrschen kann. Srila Rupa Goswami en el primer verso nos Wirklich enumera die 6 cómo podemos Dränge. controlar los 6 ímpetus. Then the 6 faults which Und destroy dann bhajan, then the 6 Die qualities which 6 increase Fehler, die devotion. Hingabe Luego, zerstören und dann die las 6 6 Cualidades que Eigenschaften, die destruyen el bhajan y luego Bhakti- las 6 für cualidades Bhakti que förderlich incrementan la devoción. So we heard Wir haben all this all can be achieved only gehört, by dass association of all sadhus. diese Dinge nur erlangt Y así werden hemos in der escuchado que todo Gemeinschaft, esto durch puede die ser obtenido Gemeinschaft von exclusivamente por la Sadhus, asociación con los sadhus. So question may heiligen come, what is Persönlichkeiten. association? How do I Dann associate? stellt sich die Frage, Entonces wie podría surgir la kann interrogante, ich ¿qué es Gemeinschaft asociación? ¿Cómo pflegen? puedo llevarla a cabo? Right? The word is sadhu sangha. Das Wort Sangha, bedeutet association with Sadhu sadhus. But how, what does it mean Association, sangha? Gemeinschaft mit El Sadhus. término es Doch was sadhu bedeutet sangha. als Pero ¿qué Gemeinschaft? es lo que quiere decir sangha? Was bedeutet Sangha? Sangha cannot mean Sangha just physically bedeutet associated. nicht einfach nur physische Nähe. Sangha no puede significar tan solo el mero contacto, la mera presencia física, el mero estar cerca físicamente. We should also have Wir proper sollten qualities auch to associate richtige with sadhu. Eigenschaften, tenemos que ordentliche tener Eigenschaften haben, Cualidades apropiadas mit Sadhus de cómo asociarnos con zusammen el zu sadhu. sein. The mosquito and the leech is also with Gurudev, but we Die Mücke und der Blutegel sind auch mit Un Gurudev, mosquito aber wir können o nicht una sagen, sanguijuela dass sie mit también Gurudev están en zusammen proximidad sind. física. También están en proximidad física de Gurudev, pero no podemos decir que están haciendo sadhu sangha. So that means we should associate with the mood of Wir sollten mit service. einer Gemütsstimmung des Entonces Dienstes esto nos indica que debemos Gemeinschaft asociarnos con pflegen. un sentimiento de servicio, con una actitud de servicio. If we associate with the sadhu with the Wenn mood wir of service, mit den this is called Sadhus in sangha. einer Gemütsstimmung des Si nos Dienstes asociamos con zusammen el sind, sadhu, dann wird das con esa Sangha actitud de servicio, genannt. entonces eso se llama sangha. In Bhagavad Gita, In Krishna also Bhagavad talks about the Gita quality spricht of the sadhu. Krishna auch über die En el Eigenschaften Bhagavad eines Gita, Sri Krishna des también Schülers. menciona cuáles son las cualidades del discípulo. One should approach a tattvavid Man guru, sollte einen but the Tattvavid disciple should Guru also have proper sich an einen qualities. Tattvavid Guru Debemos wenden, aproximarnos doch a un der Schüler Tattvavid sollte Guru, auch pero también el discípulo debe tener ciertas cualidades. Krishna says, Qualifikationen "Tadvidim haben. pratipatena pariprasnana sevya upatarikshyanti tege gananas tattvadarshana." Krishna says, Krishna Arjuna, sagt, you oh should approach Arjuna, du solltest Tattvavid Guru, zu Guru einem who has seen the Tattvavid truth. Guru gehen, zu einem Krishna Lehrer, le der dice, die Wahrheit oh gesehen Arjuna, hat. debes acudir a un maestro Tattvavid, aquel que es el que ve la verdad, que ve la verdad. One should come with a mood Und man of sollte surrender. mit der Gemütsstimmung der Debes Hingabe, venir con des una sich hingeben actitud wollens de zu rendición. ihm kommen Rendition. No, a mood of inquiry. und einer Gemütsstimmung Con también des, una actitud inquisitiva des, des, Eine des, Mood of des Fragens, der Y Fragens con el und eine sentimiento Gemütsstimmung de des servicio. Dienstes. Guru is not a question and Gurudev answer book. ist nicht einfach ein Frage- Guru und no es Antwortstand. ¿cómo se dice? Un puesto de preguntas y respuestas. Right?
Wenn du zum Beispiel zu einer Touristeninformation gehst, Guru ist nicht eine Bhakti-Information. O a un sitio turístico y hay un lugar que dice, ¿cómo se dice? Información. Entonces, Guru no es nada más un counter de información. Therefore, there must be a mood also of surrender and Diese service. Gemütsstimmung der Hingabe und Por des ende, Dienstes debe haber vorhanden sein. tanto el humor de servicio como de rendición presentes. So Rupa Goswami Rupa discusses Goswami here 6 methods of Diskutiert association. hier 6 Srila Rupa Methoden Goswami der los 6 Gemeinschaft, procesos o los 6 Vorgänge métodos a través de los dieser cuales podemos Gemeinschaft. ejecutar la asociación. Vedati Pratigriyati Guyomakiti Prichati Bhungte Bhojete Cheva Sadvidi Priti Lakshana. 6 loving exchanges should be liebevolle- done with the sadhu. 6 Esos Arten son des 6 liebevollen intercambios Austauschs. amorosos que deben llevarse a cabo con el sadhu. Dadati, offering something in accordance with the Dinge sadhu's needs. zu geben, die Dadati der Sadhu quiere braucht. decir ofrecer algo en regalo que esté en concordancia con las necesidades o el servicio del Nach sadhu. seinen So we also have Bedürfnissen to have ihm intelligence etwas to schenken. look what the Wir sadhu müssen needs. also auch ein bisschen intelligent Así, sein und también schauen, was der requerimos de inteligencia Sadhu wirklich para braucht. observar y notar qué es lo que el sadhu necesita. So, for example, Zum I Beispiel, cannot buy ich Gurudev kann a fur Gurudev coat. nicht einen Pelzmantel kaufen. Okay. Como por ejemplo, yo no le puedo llevar a Gurudev un traje de piel de marmota. un abrigo de piel. Right? A cowboy hat or Oder something einen like that. Cowboy-Hut oder Un sowas. sombrero de vaquero o algo así. So appropriate. Etwas What is Angemessenes. appropriate Was for the ist sadhu? etwas, das Así que dem Sadhu debemos angemessen considerar que ist? es apropiado para el sadhu. All sadhus are a little different nature, Alle little Sadhus different haben positions, ein bisschen so eine according to their andere nature and position, Natur we have und to do andere appropriate Stellung und service. gemäß ihrer Natur und Cada Stellung sadhu sollten wir tiene alguna angemessenen Dienst especialidad en cuanto a su erweisen. naturaleza o su posición. Así que debemos tener estas consideraciones para buscar algo que sea apropiado. For Zum example, Beispiel, if the sadhu is wenn der completely Sadhu niskinchan völlig sadhu, Niskinchan then ist, to serve them will not be so much dann ist es easy. nicht so einfach, ihm zu Por dienen. ejemplo, existen algunos sadhus que son totalmente niskinchan. Entonces, en ese caso, no sería tan fácil poder ofrecerles servicio. For example, like our Wie zum Gaurkishoras Beispiel Babaji unser Maharaj. Gaur-Kishore Das Como por Babaji ejemplo nuestro Maharaj. Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Sometimes he lives under an Manchmal upside hat down er boat, unter sometimes in einem the toilet. auf den Kopf gestellten Boot Algunas gelebt, veces manchmal hat er él in einer vivía Toilette en un gelebt. bote que estaba volteado, algunas otras veces en una letrina pública. Not so easy to Nicht so einfach. if you give him a Wenn wool du chadar, ihm for zum example, he Beispiel will not accept. eine Wolldecke Por ejemplo, schenkst, si wird er sie nosotros zum Beispiel llegásemos nicht con annehmen. un chadar de lana, él no lo hubiera aceptado. On the other hand, maybe Andererseits, he is performing pastimes of acharya like Gurudev, he wenn needs jemand- $1,000,000. Wenn jemand zum Beispiel das according to Lila the sadhus, spielt, eines mentality, Acharyas, their service, their braucht er position, Millionen we have to do von appropriate Dollars. service. Sin embargo, también baut Tempel podíamos ver und so a weiter Gurudev und en so fort, su wie unser Acharya Lila, Gurudev. donde estaba Dann sollte en una man posición ihm en la que auch tal auf vez angemessene Art ocupaba und Weise millones y dienen. millones de dólares. Y entonces así debemos de ver la mentalidad y la posición del Vaishnava para poder ofrecerle en regalo. Didati Pratikirti. So, for Zum example, Beispiel, Niskinchan Sadhu, we can give tilak Sadhu, wir balls, können ihm zum Beispiel we can give einen some husk. Por ejemplo, Tilak By something we will have to geben, use our schenken. intelligence to do Wir some müssen ein service. bisschen Por unseren ejemplo, a un Verstand sadhu niskinchan, und tal vez le Intelligenz podemos obsequiar una einschalten, bola de um Gopi ihm zu Chandan para que dienen. se haga el tilak, o tal vez le podemos Gopi dar Chandan una für Tilak asana oder que sea zum muy Beispiel simple einen para que haga su Asana, vayan. Entonces, de eine esa forma debemos Sitzmatte oder ocupar so. la inteligencia en encontrar algo que sea apropiado para ofrecerle. So, but Krishna himself give that intelligence. within Krishna us, selber how to do some schenkt uns service. diese Intelligenz Pero im Krishna Herzen, propiamente wie wir nos otorga esa inteligencia können. desde adentro. ¿Cómo podemos ofrecerle el servicio al sadhu?
der Sadhu unsere Dinge im Gottesdienst verwendet, im Dienst zu Krishna, dann kommt der Gewinn zu uns. Entonces nosotros nos vemos enormemente beneficiados. Eine Geschichte, die Gurudev manchmal erzählt hat. Es gab mal einen Vaishnava, einen Bettelmönch, der ging betteln. Eine alte Frau hat ihm nie irgendwas gegeben. Dann ging er zu Guru und hat sich beschwert. Oder hat ihm erzählt. En su ruta había una mujer que nunca le daba nada, más bien lo insultaba. Actually, sorry, I'll change stories, no? Voy a cambiar de historia. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur would send the brahmacharis out for collection pretty much every day. Hat die Brahmacharis fast jeden Tag rausgeschickt, um betteln zu gehen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur solía enviar a sus brahmacharis diariamente en colecta. So, ein Brahmachari kam zurück und sagte zu Prabhupada, oh Prabhupada, es gibt eine Frau, die gibt nie etwas, sondern sie scheltet uns. Ellos llegaron en su reporte y le dijeron a Srila Prabhupada, Prabhupada, cada vez que pasamos por la casa de esta señora, ella nunca nos da nada, nada más nos insulta y nos insulta. Y entonces él les dijo, ok, cuando pasen por la casa de ella, pídanle si puede donarles unas cuantas cenizas. Bittet sie, euch etwas Asche zu geben. Das nächste Mal haben die Brahmacharis gesagt, oh, alte Frau, bitte gib uns einfach ein bisschen Asche. Und dann hat sie Asche gegeben. Und nach gewisser Zeit begann sie nachzudenken, warum llegaron y le dijeron, no, madre, por favor, señora, nada más, denos un poco de cenizas, un poco de cenizas. La señora dijo, ok, eso es gratis. Y así que les empezó a dar cenizas, todos los días les daba un poco de cenizas, y después de un tiempo empezó a preguntarse, ¿qué estarán haciendo con esas cenizas? Ja, es ist gratis, kein Problem, doch mit der Zeit dachte sie, warum? Warum wollen sie Asche? Srila Sridhar Maharaj pflegte zu sagen, die Hand muss lernen, was zu geben. Also sollte mindestens was geben. So, after some time, that lady began Nach einer thinking, gewissen Zeit what they're doing with these ashes. Wollte diese Frau wissen, was sie mit dieser Asche ¿Qué tun. diantres estarán haciendo con estas cenizas? So she went Dann to the ging sie temple zum to see. Tempel, zu sehen. Entonces fue al templo a investigar, a ver qué pasaba. So devotees would use Die those ashes Devotees to haben clean diese Thakurji's Asche verwendet, paraphernalia after the um art. die Y así los devotos Verlehrungsgegenstände der utilizaban Deities esas zu cenizas reinigen para nach der limpiar la Arati. parafernalia de Thakurji después de hacer el árabe. So when she saw that, she Und als began sie to dies weep. sah, begann sie zu Y weinen. así, cuando ella vio eso, Hat sie empezó a zu llorar weinen begonnen. And her heart fully Und changed. ihr Herz y su corazón se wurde transformó. transformiert. So sadhu seva, that is Sadhu for our Seva purification, that ist is for our benefit. Unsere Así, Beläuterung el da. servicio a los Vaishnavas, el Sadhu Es Seva, bringt uns es para einen nuestra Gewinn. purificación y nuestro beneficio. So when sadhu sees our Und mood of wenn service, der then they also Sadhu have so much unsere desire to give us something. Gemütsstimmung So des they will give Dienstes us sieht, also haben sie so gifts, sehr den but that Wunsch, is, we uns think, auch etwas prasad. zu geben. Das Y ist así, cuando los Prasad. sadhus ven nuestro humor de servicio, entonces ellos también nos otorgan regalos, pero nosotros los aceptamos como prasad, misericordia. See, Brinda, understand? Ja, Brinda, verstehst du's? Brinda, ¿entendés? Okay, good. Gut. So, if we do this with Wenn wir materialistic persons, we become entangled tun in Maya. mit materialistischen Si Leuten, dann nosotros werden wir hacemos in esto con Maya personas verstrickt. materialistas, entonces nos enredamos en Maya. Now it's Christmas time, Jetzt everyone ist exchanging so many Weihnachtszeit. gifts. If someone Alle doesn't give us a gift, that schenken means really that sich so person doesn't viele love us. Dinge. Und wenn dir jemand nichts En gibt, esta dann época de denkst du, er Navidad, liebt mich la nicht. tradición es que la gente se intercambia y da muchísimos regalos. Si alguien no nos diera un regalo, significa prácticamente que no nos ama. So, this is called loving Das exchange. wird liebevoller Austausch genannt.
Y así esto se llama intercambios amorosos. Intercambios hermosos. Amorosos. Right. Amorosos. Guyo Makati Princhiti. So when sadhu sees our mood of Wenn mentality, der they will definitely Sadhu speak some diese Harikatha. Gemütsstimmung sieht und diese Así Mentalität cuando el sieht, sadhu ve wird nuestro ganz gewiss espíritu y etwas nuestra mentalidad, Harikatha zu uns sprechen. entonces él nos va a dar su harikata. When cow sees her own Wenn calf, die the milk Kuh automatically das goes. eigene Kalb sieht, dann Así como fließt die cuando la Milch vaca ve a su ganz von propio allein. ternero, su propio becerro, automáticamente la leche fluye de sus ubres. Sometimes Umadidi would complain to Uma Gurudev, why Didi you always speak so much hat sich Harikatha? manchmal bei Krishna Priya, Gurudev but not to us. beschwert, warum sprichst du so viel Algunas Harikatha veces zu Srimati Krishna Umadidi Priya se Didi, quejaba con aber Gurudev nicht zu y decía, uns. ¿por qué siempre le estás dando tanto harikata a Krishna Priya y a nosotros no? Then Gurudev said, Und Gurudev cow is sagte, giving milk to die own Kuh baby. gibt immer Own cow. dem Y eigenen Gurudev decía, la Kalb die vaca Milch. siempre le da leche a su propio becerrito, a su propio bebé. So, not just giving gifts, but we should always ask some questions, some Wir Harikatha. sollten auch immer Así que no solo Fragen stellen. son regalos, sino que también Harikata. debemos ofrecer algunas preguntas para que haya harikata. Said one should never remain silent in the gesagt, man presence of sollte Gurudev and nie, Vaishnavas. Means definitely we should ask some schweigen questions. vor oder in der Como dije, Gegenwart des uno nunca Sadhu. debe, como ayer dije, Solltest ganz nunca bestimmt uno eine debe Frage stellen. mantenerse en silencio en la presencia de Gurudev y los Vaishnavas, In der sino Gegenwart que von uno debe Gurudev und ofrecer der preguntas. Vaishnavas. Then you can hear some Dann kannst du Harikatha. Harikatha hören. Y entonces así podemos escuchar harikata. Like Arjuna asking Arjuna so many hat questions, so viele Fragen then gestellt he can hear und dann Bhagavad konnte Gita. er Bhagavad Gita Como hören. Arjuna presentó tantísimas preguntas y así pudo escuchar el Bhagavad Gita. Okay, Milana, understanding Milana, anything? verstehst du No, irgendwas? Clara, Nein, ¿estás nicht. entendiendo? Anyway, Anyway, they're from Ukraine, Sie they don't sind know aus English, but still they're der listening to the Ukraine. class. Sie verstehen kein Ellos son de Englisch, Ucrania, dennoch no hablan hören inglés, sie pero aún así zu, están escuchando la clase con hören fe. sich die Klasse an. So, if we, Wenn wir like Parikshit Maharaj, he Parikshit asked two Maharaj hat questions to Sukadev Sukadev Goswami. Goswami zwei As a Fragen result, he gestellt could hear the whole Srimad und Bhagavatam. als ein Como Ergebnis Parikshit konnte Maharaj, er él das hizo dos ganze preguntas Bhagavatam a Sri hören. Sukadev Goswami y como resultado pudo escuchar el Bhagavatam completo. The sages of Naimisharanya Die asked 6 Heiligen von questions to Sutta Goswami. They Naimisharanya could hear the Bhagavatam by that. haben 6 Los Fragen santos de gestellt Naimisharanya an Sutta Goswami. le hicieron 6 preguntas a Sukadev Goswami y por eso pudieron escuchar el Bhagavatam. Okay, so we should Wir inquire, sollten then we will also Fragen get a stellen, chance to hear some. dann werden wir auch eine Así debemos Gelegenheit inquirir haben, y etwas zu obtenemos la hören. oportunidad de escuchar algo. Okay, and last, Und das Letzte, Bhumte Bhojate Cheva, giving of wir prasad sollten and Prasad receiving prasad. geben und Y Prasad por último, annehmen. dice esos dos intercambios que es dar en regalo Mahaprasad y también recibir Mahaprasad en It's so regalo. much important. Das ist so wichtig. Esto es sumamente importante. When the devotees die would visit Devot- Mahaprabhu in Puri, they would bring so many types Die of prasad. Devotees, Cuando los wenn, devotos wann visitaban immer a sie Sri Chaitanya nach Mahaprabhu en Puri, Jagannath Puri traían gingen, tantísimo, pflegten sie muchísimo so Mahaprasad viel para él. Mahaprasad für Chaitanya ihn Mahaprabhu would zu always be bringen. present in 4 places. One was the Chaitanya house of Mahaprabhu Raghav Pandit. ist immer gegenwärtig in Chaitanya an Mahaprabhu 4 Orten im estaba Haus, siempre presente en 4 lugares. Uno es en la casa de Sri Raghava im Haus Pandit. von Sri Raghava Second Pandit, was in the courtyard of Zweitens, Madasachi. im El Innenhof von segundo Mutter es en el Sachi. jardín de Madre Sachi. The third is Dritte. where Nityananda dances. Dort, wo El Nityananda tercero es en tanzt. el lugar donde fuera que Nityananda baile. And the Bailar. fourth, Und das vierte, whenever kirtan wann is immer performed in the house im of Haus Srivas von Thakur, Lord Chaitanya Srivas is manifest there. Thakur Y el cuarto ausgeführt es wird. en la Sri casa de Chaitanya Srivas Mahaprabhu Thakur o en manifestiert cualquier sich lugar dort. donde se ejecute el Sankirtan. Okay. Where is Gaurangi from? Woher kommt ¿De dónde Gaurangi? es Gaurangi? No escucha nada. Ich kann nichts hören. Quite el micrófono.
Oh, she's from Zacatecas. Sie ist aus Zacatecas. Oh, this is Jai Nitai's Das girlfriend. ist Jai Nitai's Freundin, Ehefrau. Ja? Sos la pareja de Jai Nitai, correcto? Sí, disculpa. No, perdón, disculpen. Okay. Thank you for joining. Schön, dass du dabei Anyways, bist. so Raghav Pandit had a sister Pandit called Damayanti. hatte eine Schwester namens Raghav Pandit Damayanti. tenía una hermana cuyo nombre era Damayanti. And all year they would Das ganze cook Jahr so lang many haben preparations. sie so viele Y durante todo el año Zubereitungen ellos hergestellt. cocinaban un sinnúmero de preparaciones. Right? Preparations that would last a Und long time. so Zubereitungen, die ganz Preparaciones lange que se haltbar waren. conservaban por mucho tiempo. Like Wie zum Beispiel Chutneys, pickles, Pickles, sweets, Süßigkeiten, different verschiedene medicines. Dinge, auch verschiedene Medizin. Como chutneys, achar pickles, o sea, como conservas en aceites o medicinas. Right. And they would pack in Und sie haben bags das and carry in to Puri. alles Jagannath in Puri every year. Säcke Y entonces verpackt Las und iban nach empacando y Jagannath acumulando Puri durante todo el año. gebracht, Y jedes luego Jahr. se los llevaban a Jagannath Puri. Because they were so much intimate with the Sie Lord, they did waren not have so so much vertraut awareness mit he is dem Herrn, Bhagavan. dass es So ihnen nicht so Damayanti would bewusst cook war, different dass er der preparations Herr that would ist. destroy mucus in the Damayanti body of hat the zum person. Beispiel auch so Zubereitungen Debido a hergestellt, que die tenían una den intimidad Schleim muy im profusa con Körper el Señor. Ellos no zerstören und no so lo weiter und consideraban so como el Señor fort. supremo. Entonces ella preparaba diferentes remedios para destruir las It means so much affection. Mit so, Esto es nos bedeutet indica so cuánto viel amor y Zuneigung, afecto so había en viel esa relación. Zuneigung. So Krishna gives his mercy, Krishna also his affection to us, he also gives it in the form of Schenkt uns seine Sí, Krishna también nos Zuneigung, da su auch in der misericordia Form y su von amor a Mahaprasad. nosotros, su afecto a través de la forma del Mahaprasad. good sleeping, Brajesh. Und So, Schlaf, into Vaishnavas, this is not Rajeshwari. big exchange. This means we are thinking of También them. We want to do some seva. Wir También cuando nosotros denken le an damos ihn, wir algo a los möchten ihm Vaishnavas, dienen. esto también Das ist son diese intercambios amorosos. Quiere decir dieser que estamos Austausch, pensando en ellos y liebevoller estamos Austausch. queriendo darles algo. Oh, Pramila came. Oh, which Pramila is- ist auch Oh, dazu gestoßen. Haribol Maharaj. Herzlichen Dank. This is love, giving something. Das ist Liebe. Etwas zu Receiving geben something. und etwas dándoles Mahaprasad. anzunehmen. Even we are very poor, still we can Wir give sind glass of sehr, water, auch wenn wir sehr some arm sweet sind, words. können wir ein Glas Incluso Wasser si fuésemos geben, muy pobres, süße Worte. podemos ofrecer un vaso de agua o palabras dulces. Okay. Like we went to Costa Rica, Wir gingen nach Pramila Costa not gave Rica. anything. That Pramila means hat affection is now nichts disappearing. gegeben. Das Como bedeutet, cuando die yo fui a Costa Zuneigung Rica, ist am Pramila Verschwinden. no me regaló nada. Eso me deja claro que el afecto está extinguiéndose. But Manimati cooked nice Manimati lunch, I hat remember ganz cambio, Manimati feines Essen cocinó gekocht. un Ich banquete erinnere Delicioso. mich Eso lo recuerdo muy bien. that. Okay. Right. Like Didi, how much always giving prasad to the Schenken devotees, always Devotis giving, immer always. Prasad, Como immer. Didi siempre Se está gibt und dándole gibt und gibt. Mahaprasad a los devotos. Siempre les da y les da Mahaprasad. Okay. By this, we become attached to the sadhu. We Und become so bound to the sadhu. werden wir Así nosotros angehaftet nos apegamos a los an Vaishnavas. die Así nos apegamos al Sadhu, sadhu. an die Vaishnavas. How Radharani also Auch by giving prasad to Radharani Krishna, she also binds Gibt him by her Krishna affection. Prasad Madhya Soda und bindet also ihn everyone. mit ihrer Zuneigung. Tal como Auch Radharani, Mutter Yashoda. ella siempre incrementa su afecto por Krishna al darle Mahaprasad, al igual que Yasoda Maya. Todo el mundo puede incrementar su amor a través de esta dádiva. So Devi's cooking and offering to Thakurji every day. Sudevi kocht sie jeden Sudevi, Tag ¿estás und cocinando bringt a sie Thakurji jeden una Tag ofrenda diaria? Thakurji dar. See? Okay. Todo Remember, bien. Krishna doesn't Yeah. eat frijoles and tacos. Krishna eats affection. Du weißt, Recuerden, Krishna Krishna no come isst nicht tacos y frijoles o gallo Frijoles pinto, und sino Tacos, que lo que sondern er toma es el isst afecto. eine Zuneigung. Okay. This is so much Das important. ist so wichtig. Es algo muy importante. So these 6 things, this Diese is called 6 sadhu Dinge sangha. werden Sadhu Así, Sangha estas genannt. 6 cosas se denominan sadhu sangha. No?
Also, that's why we Deshalb should, on occasion, especially if we are grihastas, on occasion we should invite insbesondere all wenn the wir Vaishnavas to our Haushalter house, sind, that we can get a chance to sollten wir serve. die Vaishnavas einladen, También alle esto Vaishnavas, es und un dann haben motivo wir eine por el cual Gelegenheit, ihnen zu los dienen. grihastas debemos, aunque sea de vez en cuando, invitar a todos los Vaishnavas a la casa y servirlos. Ever doing Pramila? No. Pramila, Pramila, ¿has ¿machst estado du? haciendo esto? No lo Never. creo. But feeding own child every day, but Vaishnavas? Nunca. Machst A du su es propio jemals? hijo todos los días, pero los Nein. Vaishnavas, Aber no. das eigene Kind Actually, jeden Bhaktivinoda Tag. Thakur says before eating the grihastas should go outside and look. Die Are Haushalte there any sollten, bevor guests, sie any das Essen zu Vaishnavas sich that I can nehmen, serve? nach And he should nach call draußen before gehen eating. und Anyone who schauen, wants ob prasad, irgendjemand please hungrig come. ist, und sie sollten after De hecho, rufen, Srila, wenn es then jemand should gibt, der eine de hecho, Srila Prasad Bhaktivinoda Thakur nos zu sich aconseja nehmen möchte, que el dann sollte grihasta er kommen. debe, antes de siquiera tomar un bocado, debe salir de su casa y observar si hay algunos invitados, alguna persona la cual tenga hambre o pueda servir, antes de servirse a sí mismo su plato. Of course, sannyasi Klar, cannot do ein because sannyasi Sannyasi should not kann touch es fire. nicht tun. Ein Sannyasi sollte nicht Por supuesto, Feuer el sannyasi berühren. no debe hacerlo porque él no debe tocar el fuego. So grihasta have more chance for Grihasta service. hat Y mehr así el Gelegenheit grihasta für tiene dies. muchas más oportunidades de servir. Hey Roho, speak into the microphone. Roho, sprich ins Okay. Mikrofon. Okay. ¿Me escuchan? As a child, Als- Nimai Pandit would invite als ein every Kind day war, 15, 20, pflegte Nimai 25 Pandit sannyasis, jeden brahmacharis, Tag sadhus. He would 15, invite them to 20 his house for Sadhus lunch. zu sich nach En su Hause juventud, einzuladen. Nimai Pandit invitaba todos los días, 1, 2 docenas, 50 sannyasis, todo el mundo los invitaba todos los días a comer, a almorzar. Every day he Jeden would Tag do it like hat er that. das getan. Y así lo hacía todos los días. So he's teaching us by his own Er example. unterweist uns durch Nos sein está eigenes demostrando a través de su Beispiel. propio ejemplo. Otherwise, the grihasta think this is my Sonst house, my denken wife, die my Grihastas, foodstuffs, das this ist all for mein my Haus, enjoyment, meine then he Frau, become mein destroyed. Essen. De otra forma, Dann el ist er grihasta piensa, zerstört. esta es mi comida para mi familia, para mi esposa, para mi propio beneficio, y de esa forma destruye su vida. Like Bhakti Pramod Purnima said, Bhakti anyone who comes to my Bhakti guest house, Pramod we Purnima should never charge them. pflegte zu sagen, Oh, you stay jeder, one night, it's 200 der rupees. in Never mein like this. Gästehaus kommt, This is everything is sollte for nie, service of the Vaishnavas. eine Rechnung erhalten. Como Srila Bhakti Das ist Pramod Puri alles Goswami zum Maharaj Dienst da decía, cualquiera que venga a mi guest house, für die Devotees. a mi casa de huéspedes, jamás debemos cobrarle. No es como que, bueno, te quedaste una noche, son 200 rupees. No, esto es una oportunidad para servir a todos los Vaishnavas. You see, Didi, no? Didi? Even I think our temple is Ich the glaube, only temple in the unser whole Tempel world ist der which does einzige not have a Tempel in donation der box. ganzen Welt, der keine Vos ves, Spendenkiste incluso Didi, hat. creo que es el único templo en el mundo entero que no tiene una caja de donaciones. Hat. But that temple is there for service. Dieser Dienst ist Porque ese templo está ahí zum para servir. Dienst da. So anyway, whether grihasta or sannyasi, whatever you are, we should Wenn have a du mood of service. ob du ein Y así, Grihasta como bist oder sea ein cualquiera que sea tu Sannyasi posición, bist, ya du seas solltest un diese grihasta o un Stimmung sannyasi, des debemos Dienstes tener la actitud kultivieren. y el sentimiento de servicio. So Mother Sachi was Mother quite Sachi poor, so she war was in ziemlich anxiety. Every day arm Nimai is und inviting sie so hatte ein many bisschen devotees, Angst. so many Jeden people for Tag prasadam. How will I feed them? Niemand Sí, sí, kann Madre nicht so Sachi- viele Sadhus zum Prasad ein. Madre Sachi era Wie muy soll pobre ich sie y entonces alle se angustiaba ernähren? pensando, uy, Nimai todos los días trae un montón de sannyasis para invitarlos a comer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y entonces de esa forma se ponía ansiosa. So sometimes Nimai would go and give her Manchmal 20 grams of gold Kam in her Nimai hand. Pandit und Y así, hat ihr de vez en 20 cuando, Gramm Nimai Gold venía y le in die daba Hand 20 gedrückt. gramos de oro directamente en su mano. Then Mother Sachi would be afraid to ask her Mutter son, where did you get this hatte from? She would be Angst, ihn afraid zu to ask. fragen, Y woher a Madre Sachi hast du le daba das? miedo preguntarle, hijo, ¿de dónde conseguiste esto? Y así no le preguntaba. So, and with how much affection Mother Sachi So would viel serve, that Zuneigung is und also Liebe notable. hat Mutter ¿Cuánto Sachi cariño es con el que gedient. Madre Sachi servía? Eso es algo muy notable. Lord Chaitanya went to Chaitanya Navadvip. Mahaprabhu ging El nach señor Chaitanya se fue a Navadvip. Navadvip. Okay.
Sorry. Entschuldigung. Lord Chaitanya came to Mathura. Er kam nach Mathura. Perdón, cuando el Señor Chaitanya vino a Mathura, Then Lord Chaitanya saw ecstasy, devotional ecstasy, in one In Brahmin. einem Brahmanen el Señor Chaitanya pudo hingebungsvolle Ekstase notar entdeckt. éxtasis devocional en un brahmana. So Lord Chaitanya went to his Chaitanya place for Mahaprabhu Madhukari, ging for zu ihm Prasad. nach Hause für Y Madhukari, entonces el Señor für Chaitanya fue Prasad, zum Prasad. al lugar de él por Madhukari para pedir Mahaprasad. That Brahmin Dieser said, Brahmane "Oh, sagte, I am a devotee of oh, Madhavendra ich Puri, bin ein disciple of Devotee, Madhavendra ein Puri." Schüler Then von Mahaprabhu knew, Madhavendra Puri. I knew that there Mahaprabhu must be sagte, some connection with ich Madhavendra wusste Puri, es, da because gibt without es eine Madhavendra Puri's mercy, Beziehung no mit one can have Madhavendra devotion. Puri, weil ohne Entonces Madhavendra Puri el kann brahmana le niemand dijo, yo soy devoto, Hingabe soy haben. discípulo de Oder Madhavendra ohne Puri. diese Y Chaitanya Verbindung Mahaprabhu mit dijo, ihm. lo sabía, porque sin la misericordia de Madhavendra Puri, nadie puede obtener la devoción. So they began talking. Und sie begannen miteinander Empezaron a zu platicar, reden. a dialogar. Then that Brahmin said, "Oh, Und one dieser time I Brahmane went with sagte, Madhavendra Puri. Ich ging We einmal went to mit Navadvip. Madhavendra Puri nach We went to Navadvip, Mayapur. dann ging ich nach And I remember Mayapur. there was Ich one erinnere mich, da Brahmin, gab es Jagannath dort Mishra. einen We Brahmanen. went to his house Wir for sind prasad. gingen zu ihm nach I Hause. remember one Ich Brahmin erinnere lady, mich, Sachi dort gab was es her eine name, Brahmanin. and Also she diese served us with Frau hat affection of thousands of uns mothers. And still today I can gedient remember the mit taste of der the sad. Liebe, die Zuneigung von Tausenden Entonces von le dijo, Müttern. sí, Noch yo heute recuerdo que erinnere con mich, Madhavendra Puri fui a mich muchos an lugares de den peregrinaje, Geschmack estuve por dieses todo el distrito de Mathura, también fui a Navadvip Spinats, y estuve con él ahí, y una vez fuimos a la casa de un den sie brahmana que uns se llamaba Jagannath Mishra, y recuerdo que su esposa, serviert hat. Madre Sachi, nos cocinó y nos atendió con el amor de millones de madres, y todavía no puedo olvidar el sabor de ese shak, de esas espinacas. Then Lord Chaitanya said, actually, that was my Chaitanya mother from my Mahaprabhu previous ashram. sagte, oh, das war meine Mutter, Entonces el señor Chaitanya le dijo, de hecho, früheren ella es mi Ashram. madre en mi ashram previo. Means you understand from that Danke. how much affection Mother Sachi is So serving the kannst du sannyasis, verstehen, the wie Vaishnavas. You can viel understand by that. Liebe Y entonces con ese Mutter relato Sachi podemos den nosotros entender Sannyasis, cuánto den afecto Vaishnavas era gedient con el hat. que Madre Sachi servía a todos los Vaishnavas y Allen. todos los santos. This is called Vaishnava Vaishnava. Seva. Und das wird Esto Vaishnava se Seva llama genannt. Vaishnava Seva. So every now and then, all devotees should invite the Vaishnavas Immer. to their home. Come, Von and we should. Zeit zu Zeit sollten In die this way, we make Vaishnavas very alle friendly relations, very Vaishnavas affectionate Vaishnavas relationships with all einladen. Vaishnavas. Auf diese Weise Y así, entstehen de vez en ganz cuando, todos los freundschaftliche devotos Beziehungen deben zwischen den Devotees. sentirse compelidos a invitar a todos los Vaishnavas a sus casas para que podamos servirlos. Right? When was the last time Kanaya invited anyone Kanaya, to wann his hast pa- du das anyone letzte anywhere Mal to his place for irgendjemanden prasad? zu dir Never. nach Por Hause ejemplo, ¿cuándo eingeladen habrá sido zum la última vez que Prasad? Kanaya invitó a alguien a Nie. su casa para tomar prasad? Sudevi ever do it? Sudevi, machst du Sudevi, das? ¿lo estás Manchmal? haciendo de vez en cuando o alguna vez? Okay, she's doing, but Kanaya is not. Sometimes. Sie macht es, manchmal. Anyway, this is very Es important. What can I ist say? sehr wichtig. Was kann ich dazu Entonces, sagen? esto es algo muy importante. ¿Qué puedo decir al respecto? This is called sadhu Es sangha. wird This is called Sadhu Sangha association. genannt. Es wird Esto Gemeinschaft se llama Sadhu Sangha, se Vaishnavas llama genannt. asociación con los Vaishnavas. Okay, don't neglect it. Er sollte es nicht Por favor, no lo vernachlässigen. neglija. If we do it materialists, Wenn ihr then we es become mit bound. Materialisten When we do it tut, werdet Vaishnavas, ihr this gebunden. opens the door of Und wenn liberation. ihr es mit Vaishnavas Si lo tut, hacemos con dann öffnet personas es materialistas, Tore esta es la causa de nuestra Befreiung. atadura material. Pero si lo hacemos con Vaishnavas, se vuelve en la mismísima causa de nuestra liberación, nuestra redención. Bhagavatam says, Bhagavatam everyone says- knows attachment with the objects of this, jeder weiß. but that same attachment given to the sadhus opens the doors of Wenn liberation. man diese El Bhagavatam Anhaftung, dice, die man todo an el die mundo materiellen sabe Dinge hat, que el apego Sadhu a schenkt, las cosas öffnet es materiales, die a las Tore personas für materialistas, es la Befreiung. causa de todo atadura en este mundo. Sin embargo, ese mismo apego direccionado hacia los Vaishnavas es la causa de nuestra liberación. Okay, Konstantin, you Okay, understand English? Konstantin, verstehst du Englisch? Okay, tell him, someone in Sag ihm. Russian, tell him, Russian Soll class ihm is jemand Tuesday and Auf Thursday. Russisch sagen, die russische Okay, Klasse alguien- ist am Dienstag und am Freitag.
Okay, take care. Okay, so Okay, we'll finish now. wir schließen hier ab. Next week is more important. Nächste Woche Also, verse ist 5. This describes who sehr is a son. wichtig. 5. Vers Entonces, wird beschrieben, wer ist ein Sadu? La próxima semana vamos a empezar a escribir el 5º verso que nos dice quién es un sadhu. Okay, Rupa Goswami taught us how to associate with the sadhu. Goswami hat uns gesagt, But wie next wir question mit comes, den who is a sadhu? Sadhus Austausch haben Entonces, Srila Rupa sollen. Goswami Doch nos dice im cómo nächsten Vers asociarnos sagt con un sadhu. wer ist ein Pero la Sadhu? siguiente pregunta es, ¿quién es un sadhu? Are all sadhus the same? Sind alle Sadhus die gleichen? ¿Acaso todos los sadhus son lo mismo, son iguales? All sadhus are not the same. Nicht alle Sadhus sind die gleichen. No todos los sadhus son iguales, ni lo mismo. Even on Tulsi tree, big Tulsi leaf is there. Selbst an einem Small Tulsi leaf is Tulsi-Baum there. gibt es kleine Incluso Tulsi-Blätter en una und planta de große tulasi hay hojas Tulsi-Blätter. grandes y hay hojas pequeñas también. Okay, so all sadhu is not the same. Nicht alle Sadhus sind gleich. No todos los sadhus son iguales. 3 types of sadhus Drei there: Arten von Kanishta, Madhyam, Sadhus. and Uttam. Kanishta, Madhyam und Existen Uttam. 3 tipos de sadhu, Kanishta, Madhyam y Uttam. This is a very big topic, Das ist ein großes Thema. Esto es un tema Ein sehr enorme großes Thema. very important also. Auch sehr y a su wichtig. vez sumamente importante, de suma importancia. We'll discuss this Wir next werden week. dies nächste Woche Y lo besprechen. discutiremos a partir de la próxima semana. Okay. Does anyone have any Gibt es questions? Fragen? ¿Alguien podría presentar una pregunta? I have a question, Ich Gurudev. habe eine Frage, Okay, Gurudev. Habla español, háganlo en los dos si quieren. No, ¿Quién I es? don't. Ok, entonces, Who is this? It's Anupama from Wer California. ist das? Das Okay. ist Anupama I'm aus doing on my phone, so Kalifornien. when someone speaks, I cannot see. Okay, what's the question? Was ist die Frage? Okay. Dandavat Pranam. Tanvat Pranam, Gurudev. So, when you were speaking about leaving the body, Wenn man den Körper verlässt, it's not a problem. ist You're gonna es get kein another Problem, one, du but you have kriegst to wieder einen neuen better Körper. to maintain your Brauchst bhakti. I was thinking about diese Haltung, suicide Du willst deine from the Bhakti perspective of erhalten. Christianity and Und from ich the habe perspective of nachgedacht über dieses Vaishnava Thema, philosophy. das Thema So Selbstmord. Christianity, they Im deny, Christentum I mean, suiciding. ist This is a Suizid great so sin, völlig and Yes, yes. one can do this. Suizid But völlig schlecht, Vaishnavas, doch I mean, ich there are lese immer lots wieder of, bei den lots of Vaishnavas, dass examples es in viele Vedic Beispiele scriptures when gibt, auch in someone den burned Schriften, dass his body in the jemand fire, seinen Körper or I don't know. verbrennt oder so. So, for example, if there is a Wenn es situation eine Situation when, gibt, for example, a woman can eine Frau lost zum her Beispiel chastity and ihre- or drink a poison. ihre Reinheit verloren hat, kann sie dann So zum Beispiel what would be Gift the better trinken. Okay. option? Rahul, es translate ist besser. por favor. Was soll man dann yes, tun? entonces Didi pregunta. Hace un rato nos habló de que es preferible eliminar un cuerpo tomando veneno o entrando en el fuego a asociarse con personas materialistas que pueden destruir nuestro bhakti. Entonces la pregunta es, hemos visto cómo en la tradición judeo-cristiana el suicidio es considerado algo sumamente malo y pecaminoso. Entonces, pero vemos que en la tradición Vaishnava muchas veces se da el ejemplo de que alguien al perder su castidad o al perder sus principios toma veneno o entra en el fuego. ¿Alguien puede decir si es correcto? ¿Sí lo dice bien, verdad? Ok, Sí. esa es la pregunta. In Vaishnavism, it's also forbidden suicide. Vaishnavismus ist es auch verboten En la cultura Suicidio Vaishnava, en el zu Vaishnavismo, begehen. también prohíbe el suicidio. Right? Gurudev said, who commits suicide, Wer Suizid that person is macht, not devotee, they have er not ist understood kein even the slightest Devotee. one drop of this philosophy. und er hat nicht Srila einen Gurudev una vez Funken nos dieser dijo, Philosophie alguna vez nos dijo, verstanden. que aquella persona que comete suicidio no es devoto ni entendió la mínima parte de esta filosofía.
One cannot become free from sinful reactions by suicide. In fact, one just makes more sin by doing so. De hecho, uno no puede liberarse de las reacciones pecaminosas por cometer suicidio. Por el contrario, se ve envuelto en una actividad aún más pecaminosa. No? Like there was one devotee called Subudhi Roy. Como está el caso de un devoto llamado Subudhi Roy. So, anyway, it's a long story, but he had one Muslim servant which he whipped. Es una historia muy larga, pero en resumen, él tenía un sirviente musulmán al cual él le dio latigazos. Él, ¿cómo se dice? Azotaba, él azotó. Maybe he stole Vielleicht something. hat er etwas gestohlen oder so. Tal vez él se había robado algo, But Subudhi Roy beat him. Subudhi Roy hat ihn pero geschlagen. Subudhi Roy lo golpeó, lo azotó. So afterwards, that Muslim became king of Bengal. Später wurde dieser Muslim der Después de un König tiempo, von ese Bengalen. sirviente musulmán se convirtió en el rey de Bengala. So his wife could Seine see Frau some whip konnte marks. sehen, dass So the es wife da was ein paar asking, "How did you get that mark? What happened?" Peitschenstriemen So gab. finally, he Und told, entonces- "Oh, that was Sein given by Körper. Subudhi Roy." Und er sagte, es Entonces, wurde von Subudhi su Roy. esposa una vez vio geteilt. que él tenía unas marcas, unas cicatrices, y le preguntó, ¿cómo te pasó eso? Y él le dijo, estas marcas me las dio Subudhi Roy. So the wife said, "You should kill him." But Subudhi Roy said, Solltest ihn but the töten. Muslim said, Doch "No, der no, Muslim you're sagte, crazy. bist du verrückt? Subudhi Roy is Subudhi like my Roy ist wie father." mein Vater. Y entonces la esposa le dijo, deberías de matarlo. Y entonces le dijo, no, estás loca. Subudhi Roy es como mi padre. But the wife kept putting pressure on Frau him. hat Pero la Druck esposa gemacht. siguió presionándolo. Right, Pramila? Ja, Pramila? Keeping pressure on the husband till he agrees to what you want. Einfach Druck machen, bis der Mann Sigue, das insiste tut, al was esposo man will. hasta que él accede a sus demandas. Then husband says, "No más, okay. Und What der you want, Ehemann you sagt, get all I agree." okay, was immer Y du entonces el willst. esposo dice, no, Ich por bin favor, no bereit. más. Lo que sea que quieras, te lo doy. So finally, the wife Am kept putting Ende pressure. So finally, she said, "At least make him a sagte sie, Muslim." mach wenigstens einen Muslim Entonces aus ihm. la esposa siguió presionándolo y le dijo, bueno, por lo menos deberías de convertirlo al Islam, deberías de convertirlo en un musulmán. So the king made him a Muslim by throwing some water on him. Y así Dann hat el rey also lo convirtió en musulmán, rociándolo con agua. ihn zu einem Muslim algo musulmana. gemacht, indem er So Subudhi Roy was Wasser an rejected from Subudhi his Roy family. geworfen Y hat. así Subudhi Roy wurde von fue seiner rechazado de su Familie familia ausgestoßen and society. und aus der y de la Gesellschaft, von der sociedad. Gesellschaft ausgeschlossen. So he went to Dann Varanasi. ging er nach Varanasi. Y entonces se dirigió a Varanasi. Because in some places, some scriptures Manchen prescribe Orten suicide. Porque en empfehlen die algunas Heiligen partes Schriften vemos que las Suizid. escrituras prescriben el suicidio. For example, a Zum sannyasi who Beispiel, falls down wenn should commit ein suicide. Sannyasi Por ejemplo, un sannyasi Fällt. que se cae von seiner Stellung debe fällt, cometer dann sollte suicidio. er Why Prem Suizid is still alive? That is illegal. begehen. Warum ist Prem Bhajan immer noch am Leben? ¿Por qué Das ist Prabhupada sigue illegal. vivo? Eso es ilegal. Yes, he should kill Er himself and sollte sich rectify the selber situation. töten und die Debería de matarse Situation y rectificar esa situación. wieder Some reinrenken. circumstance, Doch, some scripture give permission. in gewissen Algunas Umständen, unter circunstancias, gewissen Umständen algunas geben die Heiligen Escrituras lo sancionan así, die o dan Erlaubnis. permiso. For example, if you have to Oder hear zum blasphemy Beispiel, wenn du of Bhagawan or something like that, von you can commit Bhagawan, suicide to avoid Lästerung von the fault of Bhagawan hearing that. hören musst, dann Por ejemplo, kannst si uno du escucha la selbst mal blasfemia de probieren, Bhagavan o los zu Vaishnavas, verhindern, dass du uno das puede hören cometer musst. suicidio para evitar la falta obtenida de eso. No? Sometimes even kshatriyas commit suicide. Es gibt auch Kshatriyas, Algunas veces die incluso manchmal kshatriyas Suizid Anyway, practican But begehen. anyway, suicidio. Subudhi Roy Subudhi went to Roy Varanasi ging because nach they were Varanasi, people who were weil expert dort in gibt es karma Leute, kanda. die sind sehr bewandert, Entonces, sind la razón por la que Experten Subudhi in Roy Karma fue Kanda. a Varanasi es porque ahí estaban los mayores expertos del Karma Kanda. Subudhi Roy was a Subudhi Brahmin. Roy war ein Brahmane. Y Subudhi Roy era un brahmana.
So he asked the Pandits, hat die Pandits what is the Prayaschitta, gefragt, or how does a Brahmin become kann purified ein if he's Brahman lost his caste? geläutet So werden, one wenn er seine Pandit told him, Kaste oh, verloren hat. Ein You have to Brahman commit suicide by Pandit hat ihm drinking gesagt, du 5 musst liters of boiling hot ghee. Suizid begehen, Entonces indem él le du 5 preguntó a Liter estos eruditos, heißes le dijo, ¿cuál es el Ghee trinkst? prashchitta o la penitencia que una persona debe Geklärte Butter. someterse después de hacerse musulmana? Y él le dijo, la única penitencia válida es tomarse 5 litros de ghee hirviendo. Then he asked another Dann Pandit, hat and the er Pandit einen said, because it was an anderen accident, Pandit you gefragt. should not take it so seriously. Der hat So gesagt, he was weil es ein confused. Fehler war, Y otro solltest le du es dijo, nicht so ernst, weil otro es de ein los Unfall brahmanas war, le dijo, debido a solltest du que es fue nicht accidentalmente, no fue a ernst propósito, nehmen. entonces no es tan serio. Entonces de esa manera él se confundió, no sabía qué hacer. So by good fortune, Lord Chaitanya had also come to Varanasi at that Großes time. Glück war Y por Chaitanya buena Mahaprabhu fortuna, el señor Chaitanya zu también dieser Zeit tenía que auch venir a gerade visitar in Varanasi en ese Varanasi. entonces, en ese mismo tiempo. So he presented his doubt to Lord Dann hat Chaitanya. er seine Y así él también ofreció su duda Frage al señor Chaitanya Chaitanya. Mahaprabhu vorgetragen. So Lord seine Chaitanya told him, Zweifel. no need to Chaitanya commit Mahaprabhu hat suicide ihm because gesagt, all es ist sin is nicht nötig, destroyed dass by du Harinam. Suizid begehst. Y Alle entonces el Sünden señor werden Chaitanya le dijo, zerstört no. durch El señor Harinam. Chaitanya le dijo, no tienes que cometer suicidio, porque todos los pecados son erradicados por el canto del santo nombre. Ek namabas sabapapakshay. By one namabas, ein all sinful Namabas reaction is destroyed to alle ashes. sündhafte Por tan Reaktionen solo un zu namabas, Asche todas las reacciones zerstört. pecaminosas son disminuidas a cenizas. Or Shuddhanam Koro Prema Bhakti Hoy. And by chanting the pure name, you can get Prema Bhakti. Und durch das Y por el Chanten canto del santo von nombre des puro reinen obtendrás prema bhakti. heiligen So Namens by this kannst Lord du Chaitanya Prema Bhakti established, no erlangen. need to, Und for a so devotee or hat Chaitanya Vaishnava who has Mahaprabhu faith in the names of etabliert, Krishna, dass no need to perform any other jemand, purification der processes vertan hat for in purification. Krishna, One should keine just anderen chant Harinam. Vorgänge der Erläuterung braucht. Así el señor Chaitanya Er nos sollte einfach Harinam establece chanten. que para un devoto que tiene fe en el canto del santo nombre, no debe someterse a ningún otro proceso purificatorio o penitencia aparte del canto del santo nombre. Okay. Understand Anupam? Anupama? Verstehst du, Sanupama? Anupama, ¿está claro? Yes, thank you. Okay. Ja, danke. So we have Moldova class today, Wir right? haben heute Moldova, Sí, hoy tenemos moldawische Klasse, ja? clase de Moldova. Tomorrow, Morgen. Sunday. Not is today. Saturday. Heute. Today's Maharaj, Sunday. Morgen ist Sonntag. It's India and In West. Indien ist es heute. is tomorrow. Ist jetzt schon Sonntag. I mean, the US will be tomorrow, but it's your today. Воскресенье в Индии. Bei dir Today's ist Sunday. es morgen und Hey, in so Indien ist es bereits Anupama, Sonntag. when is Moldova class? Today. Anupama, wann ist Moldova? Moldawische Klasse heute? Moldova. Sorry, ich Tomorrow. dachte es sei Moldova is morgen. near Ukraine and Russia. Moldawien ist in der Nähe von Also today, Russland. Sunday, Ist auch also today in Moldova. heute Yes, it is that Sonntag. in India it's already Sunday, but India here in the West we are still bereits Saturday. We had Sonntag, delayed. doch hier im Westen ist es immer noch Samstag. Hare Krishna Acharya. Okay, Entschuldigung. Okay, everyone, thank you very much. Danke, ich bedanke mich Acharya, ganz may I ask a question? herzlich bei euch allen. Maharaj, Maharaj, kann ich someone is asking eine a question. Frage stellen? Yes. Abhishek Abhishek. Khatriya. Yes. Abhishek. bro. Bravo. हाँ भाई, क्या बोलना? Is it wrong to have Ist es materialistic falsch, desires wenn man or materialistische ambitions Wünsche hat oder along with the Ambitionen Krishna Bhakti? zusammen mit I have a lot Krishna? of materialistic Auch desires ich and habe viele ambitions, materielle and there are some ambitions which I Wünsche cannot renounce und because auch they are highly required. Ambitionen, die Like ich, what? Do you think I'm- denen ich entsagen kann. There are some things very. Es gibt Dinge, Anyway, Krishna, Krishna, maybe you can translate Raho his question. vielleicht kannst du Sí, seine Frage entonces pregunta. übersetzen. Maharaj, ¿es posible que una persona desarrolle su Krishna Bhakti mientras aún tiene ambiciones materiales? Okay. So, anyone in any condition can Jeder, perform in devotion to jedem Krishna. Zustand kann Cualquier persona en cualquier Hingabe condición zu Krishna puede ejecutar devoción a Krishna. praktizieren. Karma sarva karma va moksha karma dava tivriti bhakti yogi yajate purusham.
Whether one is full of material voller desires or has no materieller desires at Wünsche all, ist oder keine materiellen Wünsche besitzt. ya sea que una persona esté saturada de keine deseos Wünsche materiales hat oder o no voller tenga ningún deseo Wünsche material, ist. de todas formas puede ejecutar devoción. okay. No obstacle at all, no Kein harm. Hindernis, kein No hay ningún Problem. obstáculo ni tampoco hay problema. But one should fulfill, Doch. those desires should not be opposed. Diese Those Wünsche desires should not be opposed to devotion. sollten der Pero Hingabe nicht esos deseos no deben ser entgegengesetzt opuestos a la devoción. sein. For example, Zum Beispiel sinful nicht activity, sündhafte Aktivitäten. Por ejemplo, las actividades pecaminosas. one should not Man desire sollte that. No? dies nicht. Uno no debe Wünschen. desear ese tipo de cosas. But even if one has material desires, Wenn he man can still worship materielle Krishna. Wünsche No hat, problem. kann Pero man incluso, Krishna si alguien verehren. Es ist kein Tiene Problem. deseos materiales, aún así puede adorar a Krishna. No hay problema. Krishna is so expert, Krishna like a ist doctor. so ein Krishna so es großer sumamente experto, Experte, como un wie ein cirujano. Doktor. He will fulfill your Er wird desires in deine such a way Wünsche that you'll auf never eine ask for Art them und again. Weise erfüllen, dass du nie wieder Él va a satisfacer tus deseos de una zu manera fragen tal brauchst. que nunca más los vas a desear de nuevo. Right? Like Roho wanted a Wie zum wife, Beispiel Roho. and how much Er he wollte eine cried. Frau und hat so sehr Hopefully geweint. he's free from that Ich desire. hoffe, er ist frei Dice von diesem como Rojo, o Wunsch. sea, como yo, quería una esposa y después lloró muchísimo. Y ojalá que ya no tenga ese deseo. Right? Pramila? Ja, Pramila also Pramila wanted a husband. wollte Now auch she got einen one. Ehemann, How jetzt much hat she sie suffers, only einen she knows. Mann. Como Pramila, Aber quería un niemand esposo weiß, wie y sehr ahora sie lo tiene leidet. y cuánto sufre, solo ella sabe. Ekanath that. had one. He Ekanath hatte suffered. eine Frau, but hat now he wants gelitten. another Und one, jetzt so he's will going to er suffer nochmals even more eine next andere time. und wird das nächste Mal noch mehr Ekanath leiden. tuvo una, sufrió, pero ahora quiere otra, así que va a sufrir más. So Krishna is expert. He will Krishna take care ist of our ein material Experte. desires. Don't Er worry. wird Así Krishna es sumamente sich um experto y unsere él va a cuidar materiellen de Wünsche nuestros deseos kümmern. materiales Mach dir también. keine But Sorgen. still, Bhagavatam says devotee, Im Bhagavatam steht even though they geschrieben, engage in sense gratification, Die they Devotees, weep and they repent and wenn continue sie their bhajan. beschäftigt And sind mit Krishna will gradually materiellen purify them from inside. El Aktivitäten, Bhagavatam nos dice Sie cómo weinen el und devoto sie incluso cuando se ocupa bedauern. en deseos materiales, en gratificación de los sentidos, él se arrepiente, llora y Krishna purifica su corazón. und Krishna läutet ihr I have a Herz. follow-on question, Ich habe noch Gurudev. eine Frage, If you don't Gurudev, mind. Okay. wenn es in Ordnung ist. Quickly, Schnell? Sí, ten otra Yeah. pregunta. Is it, are you running short of time right now? Sort Hast of. du nicht so viel Zeit? Okay, Fine, Ja. I will ask in let that. him then pass. Nicht so viel Zeit. कोई बात नहीं. Sometimes, Manchmal sometimes we have desires Haben and wir those are Wünsche, very simple desires, so like very einfache Wünsche. not very complicated Nicht or so very unnatural desires, and kompliziert, nicht we so ask Krishna nicht about so that. We ask kompliziert, nicht Krishna so to unnatürlich. fulfill those Wir desires or bitten dreams, and Krishna, ob er uns sometimes he diese fulfills, sometimes he Wünsche takes erfüllen könnte. time. Manchmal erfüllt er sie, manchmal There are nicht. some times when we feel Und frustrated, manchmal and sometimes we werden even wir think that frustriert und wir he's denken, the king er of this ist whole der universe, he has all the König powers, dieses why the hell is he not Universums. helping me? Er Like, hat alle if he's Kräfte, not helping warum me, like, hilft er mir why would nicht? another wenn er mir person nicht believe in him hilft? when he is Wie not kann helping ich his own dann an devotees? ihn glauben, wenn er den Sometimes Devotees it's nicht very hilft? difficult, Manchmal it ist becomes es, very wird es difficult to sehr overcome that schwierig, frustration, and diese sometimes I even fight, Frustration zu verbally argue with überwinden. Krishna. Und manchmal streite ich ein like bisschen it's mit a kind of- Krishna. So, Okay. Maybe my Rohit, assumption or my translate, please. imagination. vielleicht Ok, dice, muchas veces Krishna satisface los deseos que le presentamos y algunas veces no. Dice, algunas veces yo cuando le pido cosas a Krishna, dice Abhishek Babu. Entonces cuando le pido cosas a Krishna, algunas cosas sí me las da y algunas cosas se demora muchísimo y eso me causa mucha frustración, incluso al punto que llego a reclamarle a Krishna. ¿Cómo es posible que no le des cosas a tus devotos? Más o menos. If a child asks Wenn mother ein for a cigarette, will the mother give? Kind seine Entonces Mutter dice, bittet, si ihm un niño eine le pide Zigarette a su zu mamá un geben, cigarro, wird die Mutter ihm cigarro, eine ¿la mamá Zigarette se lo va a geben? dar? And what if a child asks for milk wenn and mother jetzt still denies it? die
Anyway, das mother will not give Kind cigarette. Mother will give milk. Milch bittet, dann wird die La Mutter madre no le va a dar un Milch geben, cigarro, aber die Zigarette mas wird sí sie le va a nicht dar leche. geben. So Krishna knows what's Krishna really weiß, good for us. was wirklich gut ist für uns. Krishna conoce qué es lo que es beneficioso para nosotros. He will not give us something that may Wird cause uns us more nicht problems etwas in the future. geben, was Because uns he in knows past, Zukunft noch present, future. mehr No Probleme nos va a schafft. dar algo Kennt die que en el Vergangenheit, futuro va a Gegenwart und representar un Zukunft. problema, puesto que conoce el pasado, el presente y el futuro. Okay. He perfectly knows what's good Weiß for us, what auf is not good vollkommene for us. Weise, Perfectamente was gut conoce ist für y sabe uns. qué es bueno para nosotros y qué es detrimental. If the patient with diabetes asks the doctor for a Rasgulla, will the doctor give? Si un paciente con un paciente diabético den le Doktor pide bittet, al doctor ihm un eine chocolate, una rasagula, Süßigkeit, den el Rasagula doctor zu se la geben, daría. wird der Doktor es ihm Okay, geben. Abhishek, so just believe Abhishek. Krishna giving what is good for Glaub me. einfach, Krishna, gib mir Entonces, das, Abhishek, was gut ist für mich. Abhishek, ten la convicción de que Krishna me da aquello que es bueno para mí. That's the difference Das ist between der worship of Unterschied Krishna and zwischen worship of the der devas. Verehrung von Krishna Esa und es la der Verehrung der diferencia entre la Halbgötter, der adoración a Devas. Sri Krishna y la adoración a los devas. The devas never Die look whether this is good or Hauptgötter bad schauen for the nie, worshipper, ob they es just give. gut ist oder Los schlecht devas ist für no den consideran si esto es Verehrer. bueno o malo para el que les adora. Nada más se los Sie dan. geben einfach. Like Shiva gave Zum so many Beispiel benedictions to Shiva Ravan, but hat those Ravan benedictions so viele destroyed him. Segnungen gewährt. Como el señor Doch Shiva sie le dio haben ihn tantísimas letztlich bendiciones a zerstört. Ravan, pero esas bendiciones fueron su propia destrucción. But Krishna never does like that. Krishna würde das nie tun. Pero Krishna nunca hace algo así. Okay, don't worry. Okay, Have mach dir faith. keine Sorgen, Ok, hab no te Vertrauen. preocupes y sostén tu fe. Okay, I really have to go. Jetzt Gotta muss go. ich wirklich Ahora los. sí me tengo que ir. Haribol. Muchas gracias. Ich bedanke Haribol, mich ganz thank you. herzlich bei euch. Dandavad pranam, Gurudev. Hare Krishna. Dandavad. Haribol, Dandavad Pranam Dandavad Maharaj. Pranams. Thank you, Gurudev. Hare Krishna, Gurudev.